أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف، نويت الأربعين، نويت الخلوة، نويت الرياضة، نويت العزلة، نويت السلوك لله تعالى في هذا المسجد على نيتكم يا سيدي يا سلطان الأولياء مولانا الشيخ ناصر الحقاني دستور يا سيدي مدد، وعلى نيتكم يا سيدي يا مدد الحق يا قطب المتصرف دستور يا سيدي مولانا الشيخ هشام قباني مدد. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Our طريقة is صحبة, and the great goodness is in collectivity of people and the recollection of your spiritual energies. يعني focus. Nana is saying people, they don't like to be controlled. Each one likes to be free. Man likes to be free, woman likes to be free. Adults like to be free, children like to be free. Even when we are old and we are helpless and we need help from people or nurse staff, hospital staff, even then he or she likes to be free. Leave me alone, I want to be free. There is an example in Arabic that says freedom is in the wilderness. الحرية في البرية. Barriya is like in the desert. Yeah, you can be free. You like to be there, go live there, you'll be free. No one will bother you. But insan means sociable creature. That's really literally the meaning of insan from uns. Uns meaning sociability. We like to socialize. We have to socialize. Basic units of constructive life is the family, which is society. It's a mini society. You are socializing. The young people who have no idea, they say, I want my soulmate. I'm looking for my soulmate. That's socializing also. In their terms, they describe it as soulmate. Subhan al-Khaliq. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, if I were to choose a soulmate, I would choose Abu Bakr Siddiq. If I was given that command to choose a Khalil, my Khalil, I would choose Abu Bakr Siddiq. But Allah subhanahu wa ta'ala chose me. Allahumma salli ala Muhammad. So he is not free to choose anyone else, because his heart is taken by Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the Holy Quran, that the heart belongs to one. You cannot have two hearts. That means you have to have one heart. That one heart is for only Allah. Is for Allah only. You cannot share it. You cannot share it. So when you take a bay'ah, that bay'ah is with one. The Sahaba, they took bay'ah with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and there were different kinds of bay'ah, but they were all to one Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Some for jihad, some for faithfulness in marriage, like from women, for example. You see, some for special missions. So Shah Waliullah, one of the Naqshbandi shuyukh from Hind, he has a whole book on the different bay'ahs of Rasulullah. Inshallah, we will read from it one day. But it's all to one, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I will tell you a story of from the book by, you know, Ibn Ata'Allah, Ibn Ata'Allah Sakandari. He has a book that he wrote on his Shaykh and his grand Shaykh. This is what each one of you should write something about that. About what Allah gave you of gifts through your Shaykh and his Shaykh. Mawlana Shaykh Hisham and Mawlana Shaykh Nazim. Qaddas Allah asrara. Because you like to go back and check and count your blessings. Because when you count your blessings, you are making tasbih of Allah and shukr of Allah. You're saying, Subhanallah, Allah, you gave me all this in my life. So we should remember those things. When we open our book of notes about our own autobiography, spiritual autobiography, of Abdul Rauf, a simple servant, of Abdullah, of Muhsin, and you say, this is me, this is my life. Allahu Akbar. When my mother, before she died, I would read from her books, and she said, I wrote that. She was happy. Even for works of dunya, when you remember them, that you build something beautiful, Allah gave you that. That is tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. So Ibn Ata'Allah, he wrote many books of tasawwuf, tariqah, of fath, opening, spiritual opening, the munajat, yani special, intimate prayers to Allah subhanahu wa ta'ala. The hikam, the wisdoms, that they said, if one has no shaykh, at least you read the hikam, even on a desert island. That kind of book, to explain so many things to you. So he also wrote about his shaykh and his grand shaykh. He called it the beautiful, subtle gifts, Lata'iful Minan, about his shaykh. Fi Sayyidi Abu al-Abbas al-Mursi. That was his shaykh, Abu al-Abbas al-Mursi. He was from Murcia, Andalus. Wa shaykhihi, and his shaykh,
Abu al-Abbas's Shaykh, meaning Ibn Ata'Ullah's grand Shaykh, Ash-Shadhili Abi al-Hasan, Lata'if al-Minan Abi al-Hasan. So that's why he put Shazili first and he ended the title with Abi al-Hasan. So it's easy to remember the title. See, with rhymes inside. So, and he said in that book, one day a man came to visit the Zawiyah where Sheikh Abu al-Abbas al-Mursi was sitting with his murids, and he attended the suhbah, he listened to the nasiha, he made salat with them and dua and zikr and everything, and ate with them and spent whatever time he spent, days or nights or a month or whatever. Then before he left, he said, Ya Sayyidi, or maybe it was one day he came and he left. So he said, before leaving, he said, Ya Sayyidi, please shake my hand, because you have been in different countries and visited different awliya, so please shake my hand before I leave and I will be happy. So the Shaykh shook his hand, and he took his hand, he shook it, he kissed the Shaykh's hand, and he left. Salam alaikum, and he left. So after a while, Sheikh Abu al-Abbas al-Mursi, he said, why did he say that I visited many countries and I visited many awliya, so shake my hand? What's the connection? You shake my hand. What did he mean by that? He was asking the murids. And one of the murids said, oh Shaykh, because you see, it is as if you collected all the barakah from this place, that place, this place, that place, and all the barakah from this wali, that wali, this wali, that wali. And he comes by shaking your hand, he takes it all. Yani he takes without you losing it, but he takes it also. Now he's sharing with you by your permission. If you shake you shake his hand and he shakes your hand. So the Shaykh laughed. You see how transparent their hearts are, the awliya. This is how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he described the awliya. He said they did not reach wilaya or whatever Allah gave them of special gift through a lot of ibadah, a lot of salah, a lot of siyam, but through simple hearts, clear hearts, transparent, open hearts, that they are transparent with the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. They follow the will of Allah subhanahu wa ta'ala in simplicity. They don't step on people's rights, and they don't ask much. They feel they must give what they have been, some of what they have been given, and share. They cannot turn away anyone. So, but sometimes they don't understand the situation necessarily. You see? So they ask, what does that mean? What does this mean? Imam Malik said, they might know nothing about dunya, the awliya. But if you ask them about akhirah, that's a different matter. But about dunya, they might be naive. So, and aada, the customs of people, etc., they might not know, understand what's going on. It's like politics also, or business, or medicine, or yani. So it requires help or training or whatever. So he said to him, oh, he wants to take all these barakas from you, yani share with you. So he laughed. He laughed, and then he bowed his head and he said, Wallahi, ma safahtu ahadan. I never shook hands with anyone illa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, except Rasulullah. Yani we give adab, respect and love to everyone, but when it comes to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there is only one, and all your heart is for him, all your handshake is for him, all your attention, your focus is on him. So that's how we must be with Allah. But Allah reserved this for prophets. That's how we must be for the Holy Prophet ﷺ. But Allah reserved this for his awliya. What about us, the followers of awliya, the lovers of awliya, the students of awliya? At least focus on your wali. That is the minimum. If you know nothing, you know one thing: love, undivided love for your wali. That he has taken all your heart, all your love. And you're saying, you know, if it were not for you, Ya Sayyidi, what would I be able to do? What would I be able to say or know? Nothing. So this, at least we understand what is meant by their words like that. And they say, and then the hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الله. So understand. This is a high adab of nubuwah. So we must have follow adab of nubuwah with our shuyukh. Don't run here and there and you think all the shuyukh, all the awliya, it's the same, it's one big family. Yes, at the surface level, but when it comes to your kalwarga, spiritual, that is one. You have one father, you have one biological father, and this is your spiritual father. Don't have more than one. Cannot. So your amana is with them. You see, he is sahib al-amana for you. So this is what he meant by saying, I never shook hands other than with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they are connecting you with that, and they are that one door for you. So keep to that, inshallah. Don't ask for hurriya, freedom. We want to be free. And don't be upset if the servants of Maulana, they might remind you. They might say, you know, do this right, must follow that, must leave that, keep adab. So, enough, leave us free. We are grown up, we know life. We have our customs, or we have our habits. Now we have to change all that. Now we have to wake up early, or work harder, or have more jobs. Already we are trying to make ends meet, etc. But no, this is nasiha from Maulana. We are just, you know, delivering the message, and this nasiha from Maulana is from the heart of Sayyidina al-Mahdi, from the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is not an easy or cheap message. It is a heavy message. So, yalla, roll up your sleeves, you ask for help. See, you make tawajjuh. Wajjahtu wajhi. I turn my face. Is Allah only interested in the face? He wants the heart. But at least the face, yani the outside. Outside is like a witness of inside. You see? That's why when the khatib speaks, you keep quiet. In Salatul Jum'ah, for example,
And in the Maliki Mazhab, you sit facing the Khatib, directly facing the Khatib, the Maliki Mazhab. And so if the Khatib is here, you don't keep sitting like this. If the Khatib is here. So you face like this. Just to help, because physically, then it becomes spiritually easier. You see? So, Alhamdulillah, a few days, Maulana said in this book, volume 2, a few days only and Allah might give you your fath and your amana. Allahu Akbar. Said a few days of keeping the orders. And he said, but it is not easy, because our nafs wants its freedom all the time. And nafs is the biggest one. Then hawa. Yani what we like and dislike according to our own taste. We don't like it. Rasulullah ﷺ said, if you make your taste, your hawa, synchronized with what I love for you, then you are on huda. But if not, then it is a way of ego, way of nafs, and ultimately a way of shaitan. So don't be with nafs, hawa, dunya, shaitan. This is not what tariqah is for. Tariqatuna suhba with other than that. Suhba with awliya, suhba with Maulana Shaykh, suhba with the mu'mins and murids and ahl suluk, ahl tariqa and sharia and haqiqa and ma'rifah, ayat. So don't be surprised. There is pressure, but after the pressure, ease. So Maulana say, Ya Allah, take a few days, and then there will be ease. Then you will fly. And inshallah, this is a promise that is true, haqq, and we follow that inshallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyampaikan kepada kita dengan memulainya mengatakan tariqatuna suhbah wa khairul fil jamiyah, bahwa jalan kita ini, tariqah kita ini adalah bersama-sama, suhbah, dan yang terbaik daripada ini semua adalah kebersamaan kita bersama-sama. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa manusia memiliki tabiat tidak ingin dikontrol, tidak ingin dikekang, tapi ingin bebas, merdeka. Bahkan kita maupun kanak-kanak ataupun orang dewasa, semuanya pengen bebas, semuanya pengen tidak dikungkung. Ketika tua dan tak berdaya, tidak memiliki sesiapa, maka ada perawat-perawat yang merawat kita. Namun waktu begitu juga kita tetap aja pengennya bebas, tidak pengen dikungkung dengan para perawat-perawat itu. Kebebasan adalah rimba katanya. Kebebasan, kalau Anda ingin bebas di Sahara sana, di gurun pasir sana, nggak ada siapa-siapa, bebas di sana. Tapi tidak seperti itu. Kita pengen bebas, tidak ada yang mencampuri kehidupan kita. Namun ingat bahwa kita semua ini adalah manusia yang memiliki tabiat juga, adalah makhluk sosial yang selalu ingin bertemu dan berjumpa dengan yang lainnya. Bahkan perkataan manusia atau insan ini, insan dari perkataan uns, yakni yang mesra, yang dekat, yang juga bermakna adalah pengen bersosialisasi. Bahkan kalau kita renungkan dalam struktur kemasyarakatan yang ada, bahwa yang paling kecil itu adalah keluarga. Keluarga itu adalah keinginan bahwa manusia itu pengen bersama-sama bersosialisasi, pengen mencari teman. Seperti halnya seorang pemuda yang menginginkan untuk mencari pasangan hidup atau belahan jiwanya, itu sebenarnya juga suatu karakter bahwa manusia itu pengen bersama-sama dengan yang lainnya. Maka jika Rasulullah SAW berandai-andai ingin mendapatkan pasangan atau belahan jiwa, dia akan lebih memilih kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
namun Allah tidak memilihkan itu. Allah memilihkan yang lain. Karena pada dasarnya dalam hati seorang manusia itu tidak bisa ada dua pilihan atau berpecah-pecah atau berbagi-bagi. Hati itu hanya untuk satu hanya kepada Allah. Maka tidak mungkin kita lari dan kita berbagi-bagi. Hanya murni hanya kepada Allah, tidak bisa dibagi-bagi. Maka ketika Anda melakukan baiat, maka kita renungkan bahwa baiat itu tujuannya satu, walaupun pada dasarnya baiat itu bisa berbagai macam bentuknya. Bahkan ada juga wali besar dari Thariqah Naqsyabandi ini seperti Syekh Waliullah yang ada dari India, memiliki satu kitab yang berisikan berbagai macam bentuk baiat yang ada. Tentunya seperti baiat berperang, berjuang di jalan Allah, begitu juga baiat yang khusus seperti membawa misi-misi tertentu. Namun dari semua baiat-baiat yang ada itu semuanya kepada satu muara, yaitu baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan kepada kita bahwa ada seorang wali besar yang bernama Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, yakni sang penggubah kitab Al-Hikam yang begitu familiar daripada kita semua, yang kita mengetahui bahwa dia adalah seorang syekh besar yang memiliki berbagai macam karya dalam bidang tasawuf ini, berbagai macam judul bukunya, dan yang paling terkenal adalah Al-Hikam. Bahkan Al-Hikam ini disarankan bagi sesiapa yang tidak memiliki syekh, tidak memiliki guru, untuk membaca kitab ini agar dirinya terbimbing. Beliau Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari pun memiliki buku yang berisikan munajat, yaitu bisik-bisik dia, kedekatan dia, doa-doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun memiliki buku-buku autobiografi atau buku-buku tentang syekh-syekhnya juga. Begitu pula buku tentang syekhnya dan syekhnya lagi di atas dengan grand syekhnya. Ya, ini berbicara tentang Syekh Abu Abbas Al-Mursi dan Syekh Abi Hasan Asyadili. Dan beliau menulisnya dimulai dengan Asyadili, baru mengatakan Abul Hasan. Inilah buku-buku yang dia buat. Maka kita pun sepatutnya, jika kita merenungkan, membayangkan bagaimana kita dengan syekh-syekh kita, dengan guru-guru kita, betapa banyak kalau kita sudah mencatat, betapa banyak karunia-karunia yang mereka berikan kepada kita semua. Maka catatlah bagi kehidupan kalian masing-masing, kehidupan syekhnya dan syekh-syekhnya lagi, apa yang telah kalian kenang itu. Seperti contohnya misalnya menulis tentang Abdul Rauf, tentang Muhsin, tentang Abdullah dan lain sebagainya. Dari catatan itu kadang kita bisa merujuk nantinya bagaimana kita sudah menjalani kehidupan kita ini dalam berthariqah. Itulah bentuk manfaat daripada kita menulis buku. Kita akan mendapatkan kesenangan di situ. Begitu juga syekh kita, tentunya dia senang dengan kenangan-kenangan apa yang kita miliki. Lalu beliau mengatakan kepada kita bahwa dia menceritakan tentang syekh daripada Ibn Athaillah As-Sakandari ini yang bernama Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Pada suatu ketika, pada suatu masa, Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini kedatangan muridnya, dan muridnya ini ingin bersuhbah dengannya, ingin bersama dengannya. Maka dia makan dengan gurunya, beribadah dengan gurunya. Setelah itu ketika dia akan meninggalkan gurunya berpisah, dia pun memohon kepada gurunya agar engkau berikan kesempatan bagiku untuk mengecup tanganmu, untuk bersalaman denganmu, karena engkau telah pergi kemana-mana, telah pergi ke negeri, berbagai macam negeri. Lalu setelah dia berpisah, Syekh Abu Abbas Al-Mursi bertanya kepada murid-muridnya, ada apa gerangan dengan murid itu yang ingin mengecup tanganku, ingin bersalaman denganku dan menyebutkan bahwa aku telah ke sana kemari. Lalu muridnya berkata, mungkin karena ini, karena itu dan lain sebagainya. Namun Syekh Abu Abbas Al-Mursi lalu tertawa, dan setelah tertawa dia katakan bahwa tanganku ini tidak pernah mengecup tangan siapa pun juga kecuali tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sungguh mengejutkan karena jarak umurnya sama dengan zamannya Rasulullah jauh terlepas. Namun itulah rahasianya mengapa sang murid itu betapa ingin mengecup tangannya, karena tangannya tak lain telah mengecup tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat dia tertawa. Maka kita dikatakan bahwa juga dikatakan Anda tidak mendapatkan wilayah atau kewalian karena dengan banyak ibadah, dengan perbuatan ini dan itu, namun karena kemuliaan hati yang Anda miliki. Dengan hati yang murni lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, hijab-hijab itu bisa terbuka semuanya. Maka lalu dia juga Syekh Jibril juga mengatakan seperti halnya
Imam Malik bertutur ketika kita dalam khutbah Jumat secara fikih dalam mazhab Maliki, kita menghadap kepada khatib itu diharuskan menghadap ke wajahnya khatib. Jika khatibnya miring ke kanan, kita lurus ke kanan sana. Jadi begitu juga hati kita ini, betapa hati kita ini harus begitu murni kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus kepada Allah dan tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Maka bagaikan kita ini seperti orang yang naif, orang yang enggak tahu apa-apa. Tapi itulah yang kita harus berikan pada hati kita ini yang begitu murni. Lalu beliau juga memberikan petunjuk bahwa ketika seorang murid itu pengen sekali mengecup tangan gurunya itu, memberikan contoh bahwa ketika menginginkan sesuatu untuk fokus benar-benar lurus, ketika kita mencium tangannya itu sepenuh hati kita mencium tangan guru kita, itulah yang dikatakan fokus. Seperti tadi dengan Imam Malik tadi, wajah kita benar-benar kita hadapkan kepada sang khatib. Itu yang diberikan kepada kita untuk memiliki hati yang murni ini. Jadi kita mengerti apa yang dia maksud oleh murid itu. Inilah yang dikatakan adab yang murni, dan ini adalah seperti nubuwah. Mungkin kita melihat banyak para wali Allah ini, kita bersama-sama dengan mereka bagaikan satu keluarga besar. Iya benar, dengan satu keluarga besar. Namun engkau sendiri memiliki keluarga kecilmu, keluargamu yang engkau harus fokus, keluargamu yang engkau harus melihat sebagai satu keluarga yang utuh. Begitu juga kita dalam kita bertorikoh ini memiliki bapak spiritual kita. Maka beliau mengingatkan kepada kita, janganlah kita menginginkan terlalu bebas merdeka. Begitu mengekang sedikit tidak masalah. Jangan kita merasa kecewa dengan ini, jangan kita merasa sedih hatimu. Maka ini adalah bagian daripada kita menjaga adab kita. Kita semua di sini sudah dewasa, kita bukan kanak-kanak. Kita memiliki kebebasan, benar memiliki kebebasan. Tapi kita memiliki suatu peraturan. Ya, ini kita kan tidak mungkin juga tiba-tiba kita pengen semua merubah terus menerus, dan itu tidak baik. Maka ini adalah nasihat daripada Maulana bahwa kita harus menjadikan hati kita ini begitu murni. Kita mendapatkannya daripada Maulana, kita mendapatkannya daripada Sayyidina Mahdi, kita mendapatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasihat-nasihat itu. Memang tidak mudah, nasihat ini berat, tidak mudah, tapi inilah yang harus kita jalankan sepenuh hati kita. Lalu kita katakan pada diri kita, ini wajahtu, bahwa kita ini memberikan wajah kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, dengan fokus. Bahkan kita harus memberikan penampilan luaran kita secara zahir kita itu seperti apa, bagaikan cerminan daripada penampilan daripada batin kita atau daripada hati kita ini. Inilah yang harus kita fahami. Seperti tadi kita berbicara tentang mazhab Maliki, yang ketika dalam kita melakukan solat Jumat dan bagaimana kita menghadap kepada khatib dengan secara fokus. Dengan begini, ambillah beberapa hari bersama dengan bersuhbah ini. Mudah-mudahan kamu dengan ini mendapatkan futuh, mendapatkan keterbukaan. Kita membutuhkan ini semua. Namun kita harus tahu bahwa yang membuat ini berat adalah tidak lain daripada hawa nafsu kita, hawa kita, dan juga dunia yang begitu mencoba mempesona dan memikat diri kita agar kita terjebak daripada itu semua. Mereka ketiga-tiganya menginginkan kita mendapatkan kebebasan, terus menerus bebas, tidak mau diatur, tidak mau dikontrol, tidak ada adab. Namun bukan itu jalan kita. Jalan kita ini adalah jalan yang murni fokus kepada Tuhan. Namun jalan-jalan yang tadi hawa nafsu, dunia dan hawa itu adalah jalan-jalan ego kita, keinginan diri kita, jalan-jalan syaitan yang ingin membelenggu diri kita. Maka janganlah kalian bersama dengan jalannya dunia dan setan ini, tapilah bersuhbah dengan Maulana, dengan para wali, dengan hakikah, dengan suluk, dengan ma'rifah. Ambillah ini semua sebagai hal yang sangat berharga daripada beberapa hari ini untuk mendisiplinkan diri kita. Lalu engkau akan melihat dirimu terbang dengan cepat, terbuka, futuh. So it is not right for human being to live where the wild animals live, because the human being has a high level. Then if he lives where the animals live, he will bring down his level low. Must keep it high.
So that's why the human beings come together. But people hate to have to work hard and make efforts even for their own good, like studying, for example. You don't want to study, but you have to go to school and then you have to get degrees and in order to help yourself. But Maulana says, so okay, no study, just suhbah. Come for suhbah. Suhbah means, he defines it as muqaranat al-ahbab, يعني to be qarin, يعني companion with the ahbab, يعني the habibs. You are habib of one another. You come together in companionship. This is a suhbah with the ahbab, and all of those ahbab are following their habib, their shaykh. The Sahaba were following the Sayyid al-Anbiya wal-Mursaleen, the suhbah of Anbiya, Allahu Akbar, and the suhbah of Sayyid al-Anbiya. That's what defined the Sahaba with the big, the companions, the capital C. So we are following that model. Maulana said, he's saying, we don't want to add to your problems and to make your dunya bigger, because dunya is one problem on top of another, coming all the time, new problems that you have to solve. So the awliya, they are not here to increase that. He says, for example, if you have one shop and now you have two shops, now you have doubled your worries and your concerns. 3 shops, more. 1 car, enough. 2 more. Even children, 1 child, okay, 2 children, we have more now. More responsibility, more weight on your shoulders. 3, 4, 5, more, like that. Same, you men, 1 wife, 2 wives, more, double. 3 wives, more and more and more. And there is a hadith, Holy Prophet ﷺ, to that effect that Maulana mentions, saying the one that has light load will reach faster, and it keep it simple life. So don't accumulate possessions, because then you will accumulate responsibilities, you will accumulate worries also. Maulana says, let's say you have worries and problems and difficulties and your mind preoccupied. Okay, then Maulana says, now here is $10,000. Have all your worries disappeared? Are you now, no more worries anymore? No. Now you are worried, what will I do afterwards? Because this comes in and out like that. One here, one day here, the other way. There is always a repetition of need and more need. You need a source that never ends. $10,000, you're going to now worry every day how much is left, how much more, how little now it's getting. Yes, it's might ruin your your sleep more, and your health and your mind. So Maulana says, we are not here to attracting you to talk about dunya.
to fix your dunya or to improve your dunya or expand your dunya. It will take care of itself. Allah guaranteed it for His servants. He gave the guarantee that I will take care of your dunya and your children's dunya, just like I took care of you and your parents before you. So why are we coming together in Suhbah? Maulana is asking to talk about and to open the eyes to what? To Malakut. Malakut. Yani the world of invisible sovereignty of Allah subhanahu wa ta'ala. We are now living in the world of visible sovereignty. Everything about materialistic understanding and perception and pleasure and resources and projects and acts and speech. But what about the equivalent of all this in the world of invisible sovereignty? The world where everything is mu'jiza and karama and beyond imagination, beyond description. The world of Allah subhanahu wa ta'ala and the angels, the world of wilaya, yani closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Closeness like qaba qawsayni aw adna, that much close. You know the bow, where you put the arrow, you draw the arrow. You draw it as much as you can, because the more you have force and strength to draw, the faster and farther the arrow will go. So that space now, you see the space is small between the bow and the string. It's this much. You expand it, that's the Qab al-Qaws, that space inside. Double, okay, double, like two of them together. This is Qaba Qawsayni aw adna, or less. So these are the levels of the highest awliya, which are the anbiya. The highest of the awliya, the highest are the anbiya, and then after them the awliya, and then after them the believers. Inside that, some closer, some less close, but they are close. All of them are close to Allah subhanahu wa ta'ala. That's what we are created for malakut, for qaba qawsayni aw adna. All the Prophet sallallahu alaihi wasallam described of Isra and Mi'raj for what? For his pleasure, for himself only? He is the one always saying all the time, everywhere, at all times, ummati, ummati. So that is what Suhbah is for malakut, and that is how malakut is described. May Allah grant us more. Ameen. Lalu beliau memulai kembali bahwa tidak benar jika kita manusia ini hidup bagaikan hewan. Kita bukan hewan, kita manusia, maka kita hidup bukan dengan cara-cara hewan. Kita harus memuliakan yang mulia. Manusia itu ingin bersama-sama, tapi manusia itu kadang juga memiliki permasalahan, yakni tidak mau belajar. Manusia begitu malas. Manusia tidak ingin mendapatkan pendidikan yang tinggi, tidak ingin belajar untuk lebih baik. Maka dengan itu Maulana mengatakan, jika tidak ingin berpendidikan, jika tidak ingin mendapatkan derajat yang lebih tinggi, maka ikut bersuhbahlah
ikut bersuhbah. Bersuhbah ini adalah mukarramakal ahbab, agar kita bersama-sama dengan para kekasih satu sama lain, bahwa kita di sini semua satu sama lain adalah pada dasarnya para kekasih yang saling mencintai. Inilah kita semua bersuhbah bersama-sama. Seperti halnya juga para anbiya bersuhbah satu sama lain, para sahabat bersuhbah satu sama lain, dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan kita, cara kita bersuhbah bersama-sama, membersamai dengan guru kita, dengan para masyayikh, dengan para maulana. Itulah suhbah yang kita ikuti, bagaimana para nabi dengan para sahabatnya, Rasulullah juga dengan para sahabatnya. Inilah jalan kita untuk mendapatkan banyak kebaikan. Bukan para maulana itu mengajak kita semua untuk urusan dunia, tidak. Dunia ini tidak ada habisnya. Dunia ini begitu memberikan banyak masalah. Satu masalah datang, ada lagi masalah lain. Bukan untuk itu semua. Bahkan para aulia Allah itu tidak datang untuk memberikan masalah-masalah ini semua, atau tidak untuk menambah masalah kalian, tidak. Seperti halnya kita sebagai manusia dalam kehidupan jual beli, dalam kehidupan kita duniawi sehari-harinya. Kadang diri kita mendapatkan satu toko, setelah satu toko kita diberikan 2 toko, 3 toko, tidak ada habisnya. Dengan 1-2 toko itu kita mendapatkan satu tanggung jawab, dan satu tanggung jawab satu masalah lagi, tidak ada habisnya. Begitu juga yang kita hadapi ketika kita pengen dapat satu mobil, kita merasa nggak cukup, beli lagi mobil baru. Bukankah itu semua kita harus merawatnya, tanggung jawab lagi, masalah lagi yang kita hadapi? Bukan itu semua yang diajak oleh para maulana. Maka mereka tidak mengajak kita kepada dunia yang penuh dengan permasalahan, dengan kerisauan, dengan kegelisahan yang akan kita hadapi. Namun mereka mengajak kita untuk bersuhbah, untuk bersama-sama kepada akhirat kita, untuk mendapatkan malakut yang dikatakan oleh Syekh Jibril tadi. Maka Maulana berkata bahwa mereka ini diundang, atau Maulana mengundang kepada kita semua bukan untuk menghampiri dunia kita ini, tapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan di muka bumi ini bagi kita. Begitu pula bagi anak kita, Allah menjaminnya itu semua. Lalu buat apa kita bersuhbah? Buat apa kita bersuhbah bersama-sama, berbicara tentang apa? Beliau menjelaskan kepada kita bahwa kita bersama-sama untuk malakut, untuk suatu kerajaan yang tidak terlihat dari mata kita ini, suatu kerajaan yang gaib, yang tidak terlihat. Sedangkan kita hidup pada saat ini adalah hidup dalam alam yang penuh dengan materialisme, yang sibuk kita hitung-hitung dan kita lihat secara materi, yang kita anggap ini sebagai kenyataan kita. Padahal yang diundang oleh Maulana ke sini bersama-sama adalah kita untuk berbicara tentang malakut, tentang yang gaib, tentang mukjizat, karamat, tentang kedekatan, dan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan Ka'bah Kausaini, bahwa itu kita begitu dekat bagaikan anak busur yang melesat begitu cepat, begitu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita adakan dalam perkumpulan ini, dalam suhbah ini, kebersamaan ini, berbicara tentang para aulia Allah, para anbiya, orang-orang mukmin, orang-orang yang didekatkan, para kekasih-kekasih Allah. Inilah sebenarnya kita diciptakan untuk berbicara tentang malakut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih kepada kita. Takkah kalian berpikir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Isra dan Mi'raj, apa yang dia dapat apakah untuk diri dia pribadi? Tidak, tapi untuk kita semua. Begitu juga kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan lebih dan lebih lagi dalam hal-hal yang seperti ini. If you want for your worries or depression or fears or sadness to go away, Maulana said, just go outside of the house, your house at night, when everyone is sleeping, and look at the sky and look at the stars. Look at the stars. And Maulana says, when I look at the stars, all of my worries disappear. They go away. Then I bring back down my gaze to dunya and they come back. I look again at the stars, they go away again.
So it says they are like the Anbiya. They came to take away the worries from people, not to add to their worries, to give them good news, happy news, news of love of Allah subhanahu wa ta'ala, of His beloved ones and of their followers, yani the prophets and the awliya. That is why the majlis of prophets was always about malakut, peace and love, beauty, perfection, happiness, completeness. And the majlis of their followers, the awliya, same thing. This is what we have received, and this is what we know, and this is what we have been commanded also to continue. That kind of nasiha and that kind of focus. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala asked this question, which is in reality, it's not a question, it is like a very strong affirmation, but He put it in the form of a question. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Is it not by the remembrance of Allah that the hearts will grow peaceful, at peace, at rest, with tranquility, serenity? So even the philosophers, they love to look at the stars, and the poets, they can never stop describing that and comparing everything good to that, because it takes your soul up, and there is no limit for the power of the soul. You feel it pulling everything. That's why you leave your worries behind. You left it behind you. Now when you come back to earth and dunya, then they come back again. So find a way, and this is the way of Maulana. Like a rocket, he is taking us up. Like a rocket. This is something he says always. The power of the ruh. And from the beginning, the awliya always said, the stronger your ruh, then the closer you are to your objective. And the ruh, if the ruh is strong, it means the nafs is weak, under control. They can never be strong at the same time, both of them. One must be strong and the other will be weak. Don't let your nafs be the one that is strong. When we see that in ourselves, that's already big knowledge that Allah is giving us, that look, you are sick of my servant. Your nafs is too strong. Do you understand? Yes, yes, Maulana, I understand. Get rid of your anger. Get rid of your kibr. Put yourself under their feet, everyone's feet. Who were we? Who are we? The same as all others. All of them, Allah gave them honor, human beings. That is the teaching of Anbiya, that they came to remind people of. And everyone must be saying about all the human beings, Ya layta qawmi ya'lamun. If only my people knew. My people, yani not just my tribe, my nation, my family, my friends, my brothers. Of course, I think of them first, my brothers. But in reality, everyone on earth, that is our responsibility. Ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin.
that Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven me and has made me of the honored ones. And Allah subhanahu wa ta'ala himself also says in the same book, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. We have given great, huge, unlimited honor to all the children of Adam, all human beings. This ayah, Maulana said that Maulana Shaykh Abdullah said that Maulana Shaykh Sharafuddin were always constantly mentioning that their whole teaching is, that's why we put it on the cover of the translation of volume 1, because the book itself tells us that that's the title of all of the suhbas, or most of the suhbas of Maulana. All human beings are honored. So claim your honor. This is what these meetings are for. They are a training ground for us to reclaim that honor and to be able to express it to others and explain all the dalils that they ask or they require. Everything is shown. We just ask Ya Rabbi to make it easy for us. Make it easy for us, because we need help, we need extra help. And help is coming all the time. This is the madad, barakah. That's the barakah of suhbah and the madad of suhbah. So he said, and the principal theme of it is love, love. That love circulating from heart to heart, from heart to heart, from heart to heart. There is love of Allah subhanahu wa ta'ala for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the awliya Allah, from awliya Allah to the followers of awliya Allah, and telling them always, remind each other and remind all people, even non-Muslims, even foreigners and strangers and people, because we all have the same needs, we all have the same questions, and we all have the same destination. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. All of us, all of us. That's ta'ziyah not just for Muslims, even for when non-Muslim dies. What can we tell them other than that? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. All of us, we go back to him. All of us. Oh, my brother, my sister, my neighbor, my friend, my visitor, my stranger. We are all in the same boat. And here is the boat of safety. Here is the ark of Sayyidina Nuh, which is the ark of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even the Sahaba, they were saying that in their poetry, the uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is because of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam that the ark of Sayyidina Nuh was saved from the flood, because he was there. He was there. He was there from the beginning. That is why the sajda of the malaika were for Sayyidina Adam alayhi salam, because of the nur of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at that time. And all through the centuries until he was born. So love of Rasul sallallahu alaihi wasallam and love of awliya. Oh Allah, teach us your love and grant us your love, love of you, and love of the one that loves you, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his inheritors, and love of the acts that bring us to you, closer to you. Suhbah, zikrullah, peace of the hearts, love circulating between us. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said this hadith, O Allah, grant us love of you. O Allah, grant us love of the one that loves you. O Allah, grant us the acts that bring us closer to you. This hadith, the hadith of love,
Prophet ﷺ said, make sure to teach it to others because it is big. This is at the end of the hadith, he mentions that. As mentioned in Sunan al-Tirmidhi. And this is the message of Maulana. Love, he is ending with love, love. And anyone that does not have that tariqah, that way, or that methodology, is deprived, is mahroom, is losing. He is deprived. So come, claim this is your inheritance, O believer, O tariqah follower, O Muslim, O human being. Don't lose it. Don't let it slip you. Inshallah, you will have success in dunya and akhirah. Ameen. Bismillah. Jika kalian ingin mendapatkan diri kalian stres atau gelisah, maka dekati dunia. Jika Anda memiliki stres dan gelisah, maka keluarlah di malam hari, lalu lihatlah bintang gemintang yang ada di atas langit sana. Dan kadang itu membuat kegelisahan kita hilang. Begitu juga ketika kita keluar, ini seperti halnya kita melihat para anbiya, para nabi-nabi Allah. Kita mendapatkan banyak kebaikan daripada itu semua, karena mereka pada intinya memberikan kepada kita kabar gembira bagi kita semua. Inilah majelisnya para aulia, memberikan kabar gembira adalah hal yang serupa bagi kita semua untuk mendapatkan kabar gembira daripada majelis ini, daripada suhbah ini, daripada nasihat-nasihat yang kita dapatkan. Lalu kita fokus di dalam hal itu, kita akan mendapatkan diri kita ini begitu tenang, begitu damai. Seperti ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bahwa dengan mengingat Allah, hati kita akan begitu tenang, begitu damai dengan mengingat kepada Allah. Itulah suhbah, itulah kebersamaan kita. Bahkan para penyair banyak menulis tentang hal ini yang tiada habisnya. Maka kalau kita memikirkan hanya dunia saja, kita kembali kepada dunia, maka kita seperti akan mendapatkan terus-menerus masalah yang kita hadapi. Kita mendapatkan suhbah ini adalah tempat kita untuk menjadi lebih tinggi, lebih mulia, meluncur lebih tinggi. Dikatakan oleh Maulana seperti itu. Ketika kita bersuhbah, diri kita itu, jiwa kita akan meluncur lebih tinggi. Ruh kita akan menjadi semakin kuat. Dan ketika ruh kita itu kuat, maka nafsu kita akan melemah. Tidak mungkin di dalam satu hati itu dua-duanya berperan. Jika ruh kita kuat, tidak mungkin nafsu kita kuat. Jika ruh kita kuat, nafsu kita akan lemah. Dan sebaliknya, jika nafsu kita begitu kuat, maka ruh kita akan begitu lemah. Kita harus mengelola diri kita agar ruh kita lebih kuat ketimbang daripada nafsu kita. Hancurkan semua jiwa-jiwa kita yang sering marah-marah. Hancurkan juga diri kita yang begitu sombong, menganggap remeh yang lainnya. Injak begitu kuat kesombongan diri kita ini oleh kaki kita, yang mengatakan siapa diriku, siapa ini, siapa itu, dan meremehkan yang lainnya. Kita pada dasarnya, kata Maulana, sama seperti yang lainnya. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri. Inilah jalan para anbiya, para nabi-nabi. Mereka membawa diri mereka dengan kerendahan hati. Allah yang mengampuni kita. Allah telah mengampuni kita dan memuliakan kita dengan kita bersama-sama dengan suhbah ini. Lalu juga beliau mengatakan, dengan sesungguhnya suhbah ini memuliakan diri kita masing-masing. Kita mulia beserta dengan dalil-dalilnya yang diperlukan untuk itu semua. Kita mendapatkan diri kita dimudahkan dengan ini semua, dengan suhbah. Ini akan membawa petunjuk bagi kita untuk datang lagi, pertolongan datang lagi, yakni madat dan barakah, pertolongan rohaniah dan keberkahan daripada suhbah. Yang pertama dan yang sangat prinsip dalam suhbah kita ini adalah cinta. Maka fahamilah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para wali-wali Allah. Ini semua
bermuara pada suatu ketika nanti pada jalannya dan kenyataannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kalian, baik muslim maupun non muslim, akan menghadapi satu kenyataan bahwa kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berjalan dalam suhbah ini, kita pada dasarnya berada di atas perahunya Nabi Nuh. Perahunya Nabi Nuh ini adalah pada dasarnya adalah perahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perahunya Nabi Nuh ini terselamatkan berkat adanya perahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita melihat bagaimana Sayyidina Adam alaihi salam itu bersujud pada waktu yang lampau. Ia bersujud di hadapannya adanya Nur Muhammadiyah, cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sejak lama itu. Maka lihatlah dan renungkan dan fahami doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Allahumma inna nas'aluka hubaka wa hubba man yuhibuka wal amal alladhi yubalighuna hubak. Jadikanlah ya Allah, karuniakanlah aku banyak cinta kepadamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan amalan-amalan yang mendekatkanku dengan cintamu. Dan inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengajarkan, membawa yang lain akan pemahaman akan cinta ini. Ini begitu penting, bahkan ini di ujung daripada hadis ini untuk menyampaikan cinta ini. Dan inilah pesan Maulana, pesan cinta yang isinya membawa kita kepada cinta yang lebih kuat. Dan engkau memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesuksesan bagi kita semua. Love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulls everyone high and close to Allah subhanahu wa ta'ala. He is the love of all of the ummahs. His level is the highest of all of the levels in creation. All are turning to Him, and love of Him is in all of the hearts of human beings by fitrah. There is poetry of the Sahaba to that effect. This is why love of Allah is through love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is through love of the mashayikh, the awliya. Not me. I wish I was not. I wish I was at their feet or below their feet. But our shuyukh. Because ليس الخبر كالمعاينة. Maulana mentioned this hadith. Remember we read it in the 40 hadiths of Ahlul Bayt through one isnad. ليس الخبر كالمعاينة, يعني seeing something is not the same as hearing about it. When you see something, you have direct experience of it. It's much stronger than hearing about it from someone else, through something else. You yourself, you saw it. You know in a way that is stronger than if you did not see it. You see? It's like the difference between the level of Sahabi and the level of Tabi'i. Okay? So, therefore, how can we see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Through his inheritors. That's why the silsila exists, and it is mentioned in the hadith. They will receive victory over their enemies by finding the last Sahabi, and through him they will be given victory. Then in a next generation they will find the last Tabi'i, the last one who saw someone who saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then the next generation, the last one who saw someone who saw someone who saw Rasulullah. Like that. So this is isnad and this is silsila. This is in the hadith. In Bukhari and Muslim it is mentioned and narrated from
Abu Hurairah and from Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. So don't tell us from where you get tasawwuf, from where you get tariqah, from where you get silsila. It is in Quran and it is in hadith. Alhamdulillah that the proof is very clear. So Maulana says people need to see. Therefore there are inheritors always present. Shaykh Abdul Qadir Jilani, Maulana's ancestor, he said also in Kitab al-Ghunya, his book of fiqh and tasawwuf, big book, he said until Qiyamah there will always be Shaykh and Murid. There has to be Shaykh and Murid, because Allah wants to make it easy for you. You see a living inheritor, you take from him. That is your connection to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Allah, your love of the one that loves you, that's Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he is telling us you must learn this and love an action that brings us close to you, and through that means, through that path. These are the inheritors of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Maulana says the one who is deprived, mahroom, is the one that does not have a Habib in his life. He does not have a Habib to reach the Habib. You must have a Habib in your life to reach to the Habib. See, and all of the Anbiya and all of the Awliya, they will bring you this in one way or the other. The Habib of my Habib said to my Habib, come close to me, my Habib. So be with the suhbah of the Habibs, majlis of suhbah and khatam. This is gold and purer than gold for you, for your heart, for your dunya and your akhirah. Fly and don't be heavied down like an anchor to your dunya. It will take care of itself. Our goal is akhirah, our destiny is akhirah, our mission is akhirah, our identity, we were created for that. Allahumma afridni lima khalaqtani lahu. The Sahib Dala'il Khairat says, oh Allah, make me focus exclusively on what you created me for. I want to reach my identity. This is my amana. Behind all the veils of falsehoods that dunya builds up, and nafs and hawa and shaitan, these are all veils. So Allah wants you to lift them. You make one step, Allah will make 10 steps for you. Make one salawat, Allah will give you a reward of 10 salawat, and remove 10 sins, and raise you 10 darajat. How much more you want? How much more madad that Prophet ﷺ promised you, and awliya are reminding you. Yalla bina, ya Habib, come, and we follow Maulana. So Maulana is saying, now we live in such dark times, and no permission is given. And Maulana said something very big in this suhbah that he ended it with. He said it is so big that he said if all the awliya came together to change it to goodness, he cannot. No permission. And this was said, verbatim, as narrated by Maulana Shaykh Abdullah, Sayyidi Shaykh Abdullah. He said that he tried, he asked already, and he was told directly by Sayyidina al-Mahdi, there is no permission to do it now.
But when Allah gives me permission, Sayyidina al-Mahdi said to Maulana Shah Abdullah, then at that time it will be easy. But when he gives permission, not yet, no. So they're saying this is why Maulana said, لذا سيدنا المهدي هو خليفة الله. That's why Sayyidina al-Mahdi, he is a Khalifa of Allah. And even Sayyidina Isa alayhi salam will be, you are the Imam, I follow you. When that time when Sayyidina Isa alayhi salam descends on the shoulders of two angels, his hair still dripping because he was taken up after his hammam. His hair was dripping, taken up to where there is no time, no space. He comes back as if it was just now he was taken up. His hair still dripping. SubhanAllah. Prophet ﷺ mentioned this. And the people will see this. And Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, after Iqamah for Salatul Fajr, will say, Ya Ruh Allah taqaddam. O Spirit of Allah, come forward and be our Imam. He said, Ya Khalifat Allah, laka uqimat. It is for you that this salat has its iqamah. The iqamah is for you. And I am following you as a member of Ummat Sayyidina Muhammad. All prophets asked for that. It was given only to very few, and Sayyidina Isa one of them. To be a member of the Ummah of Sayyidina Muhammad, such is the level of the Ummah of Sayyidina Muhammad, because such is the level of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You see? So the Khalifa at that time, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, will come with such power that's all we say. And all we say is Muhammadul Mahdi Khalifatullah. And Maulana said one time, Muhammadul Wali Khalifatullah. Yani he is the Wali par excellence. He is the Mahdi par excellence. He is the Khalifa par excellence. He is that fulfillment. Yani, this is why the early Sufis, they said that hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my ummah is like the rain. You don't know if the beginning is greatest or the end. Yani, you don't know if the awliya of the beginning are greater, like Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Sayyidina Ali radiallahu anhu, that caliber, who can reach? And then, but in the end, you'll have Sayyidina Mahdi, you'll give him so much. So at that time, yani, miracles will be like, it will be nothing but. Yani malakut in mulk. Malakut will take over mulk and replace mulk. Mulk will become malakut on earth. Allahu Akbar. Until the last of them are taken up with Sayyidina Isa alayhi salam, with a beautiful breeze coming from Sham that will take them up, and at that time he will die. At that time, not yet, and at that time, and those with him. And then no one will be left on earth saying Allah, 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 Allah. No one will be left on earth. So Qiyamah with all of its shock will be over those people, the worst of people. So Maulana is saying, don't be a mahroom, don't be deprived. Follow your love, follow your Habib, follow your Wali, follow your Shaykh. Be connected, stay with that silsila, stay with that jama'ah, stay with that suhbah. Connect your heart from anywhere that you are, at all times. Don't be sad, don't be worried, don't be depressed, no permission. Don't be angry, don't be lazy. Look at the stars, be happy, fly, run, be in love.
refresh your love, turn to Allah at all times of the day and night. He is nearest. Like yesterday we said and we heard, this is true, this is real. What more you want? This is palpable. Feel it and see it, and let your heart witness to its truth to you. When you talk, you speak to Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. You speak to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in your heart. You speak to Maulana in your heart. You will hear the answer clearly. But create the space and the moment for that. Don't be from, we must not be from Ahl al-Ghafla. To those who received much, this is in the gospel. Those who received much, then much is demanded from them. You have been given a lot, so you must share a lot. You must give a lot. And that begins with muraqabah, so that we protect our treasure. And Allah subhanahu wa ta'ala will make us rich, and our amana will be in our hand, and inshallah we will be the happiest and the most thankful of people to Allah subhanahu wa ta'ala and to his people, Ahlillah, in dunya and akhirah. May Allah subhanahu wa ta'ala never separate us, but make us from Ahl al-Qurb, laysa min Ahl al-Bu'd, not from people of far away, but people of near and nearest, and qaba qawsayni aw adna. Wa min Allah at-tawfiq, hurmat al-habib, hurmat al-Fatiha. This was one of the big suhbas, long. This is why, in order to give even a small summary and skip and try to summarize, it took us more than 1 hour, I think. But you see, last time we tasted just a little bit and it was long. Now, inshallah, we can summarize it, but we have to be patient to get it all. And you will see more. And you can see it in detail when the translation comes out, inshallah. First, inshallah, in English, then in Bahasa Indonesia, in Ahyan Allah. May Allah grant us tawfiq and help to complete it. Hurmat al-Habib, hurmat al-Fatiha. Sidi, when the Sayyidina Aisha was asking to lead the salat. Yeah, Mahdi asked Sayyidina Isa. Oh, Mahdi asked Sayyidina Isa to lead the salat. Please, Ya Ruh Allah. He called him Ruh Allah. Yeah. Taqaddam. He called him by his greatest title, prophetic title. Ruh Allah. Because he is a spirit created by Allah subhanahu wa ta'ala without the biological father. So spirit breathed directly into Sayyidina Maryam. Okay. So, Ya Ruh Allah, go forward, be our Imam. He said, Ya Khalifat Allah, laka uqimat, Iqama was for you, and I am following you. Okay. And then when it says that Muhammad wali Khalifatullah and Muhammad wali Muhammadul Mahdi Khalifatullah. Muhammadul Mahdi Khalifatullah. And one time he said Muhammadul Wali. Oh, how come Wali? Muhammadul greatest of the awliya. Oh, Muhammad, Sayyidina Muhammad. So Muhammadul Wali. Muhammadul Wali. Yani the Mahdi. Oh, the Mahdi. Is the Wali. Oh, the Wali. You see? Okay. Yes. Waduh. Beliau memulai kembali dengan mengatakan bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang meninggikan kita semua, yang memuliakan kita semua. Ini menjadi puncak daripada cinta ketika kita mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui cinta kita kepada para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Maka inilah jalan kita semua
bukan kepada dunia ini, namun kepada para masyaikh, kepada para aulia Allah, kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan kepada kita, ingat, ketika kita melihat sesuatu adalah berbeda dengan kita mendengar sesuatu. Beliau memberikan perumpamaan bagaimana perbedaan itu antara perbedaan sahabat dan para tabi'in. Karena apa? Karena para sahabat-sahabat Rasulullah itu langsung melihat Rasulullah SAW, sedangkan para tabi'in yang hidup setelah para sahabat ini tidak melihat langsung kepada Rasulullah SAW. Maka mereka membutuhkan siapakah sahabat-sahabat yang terakhir yang ada di antara mereka para tabi'in ini, karena mereka yang melihat Rasulullah SAW. Lalu setelah itu kita mengikuti lagi para tabi'in, dan tabi'in ini yang terakhir dari para tabi'in ini yang mengikuti tabi'in sebelumnya, terus menerus seperti itu, dan pada ujungnya sampai kepada kita. Inilah yang disebut dengan isnad, dengan sanad kita, dengan silsilah kita. Kita terus menerus berjumpa dengan orang sebelumnya hingga kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah, bahwa di dalam kitabnya itu sampai akhir zaman akan kita temukan ada hubungan antara seorang murid dengan gurunya. Itu akan selalu ada terus menerus. Engkau akan mendapatkan cinta kepada sang kekasih, kekasihmu, Habibmu. Bahwa Habib di sini kita mengatakan bahwa Habib ini kekasih Habibmu terhadap Habibmu terus menerus kepada Rasulullah SAW. Maka kita bersama-sama dengan para Habib ini adalah dengan kekasih. Kita pun satu sama lain kekasih satu sama lain dalam bersuhbah ini. Terus menerus silsilah ini sampai ke atas. Inilah yang dikatakan emas yang begitu murni yang terbangun di antara kita. Maka dalam diri kita masing-masing janganlah kita merasakan keberatan yang luar biasa. Jangan kita merasa gelisah. Jangan kita seperti terhadap dunia ini yang memberatkan kita, yang merisaukan kita, yang memberikan kegelisahan. Namun kita bersama-sama di sini adalah jalan. Thariqah ini menuju kepada akhirat. Misi kita adalah akhirat, dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluk-makhluk akhirat, karena pada dasar kita semua akan mati dan kembali kepada akhirat nanti. Maka identitas kita sebenarnya sebagai muslim, sebagai manusia di sini adalah manusia-manusia yang akhirat. Hanya saja dunia ini, hawa ini, dan juga jebakan-jebakan nafsu kita adalah penghalang kita, hijab kita kepada akhirat itu. Maka di dalam majelis ini, di dalam suhbah ini kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ketika kita bersalawat dalam majelis ini, 10 daripada kesalahan atau dosa kita terhilangkan, dan 10 lagi kita dinaikkan derajat kita. Begitu terus kita memperbaiki hingga kita terbuka hijab kita menuju kepada akhirat. Kita memang hidup, dikatakan oleh Maulana, dalam kegelapan, dalam hal yang mencekam. Bahwa juga dikatakan oleh Maulana Syekh Abdullah bahwa dia belum mendapatkan izin daripada Sayyidina Mahdi, belum ada, memang belum saatnya. Namun dia katakan bahwa Sayyidina Mahdi Khalifatullah, adalah wakil Allah. Begitu pula Sayyidina Isa pun berkata tentang Khalifatullah ini. Sayyidina Isa malah pada saat itu rambutnya belum begitu kering daripada mandinya. Bahwa Rasulullah SAW, bahwa dia berkata, dikatakan oleh Sayyidina Mahdi bahwa engkaulah Sayyidina Isa yang memimpin solat ini, karena aku hanyalah seorang khalifatullah daripada bagian daripada umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Sayyidina Isa yang dikatakan ruhullah, yang dikatakan ruhnya Allah, karena memang dia tidak memiliki ayah, tapi bukan berarti dia anaknya Allah. Dia tidak memiliki ayah, dia ditiupkan ruhnya ini. Dia diminta untuk memimpin solat ini, untuk solat para nabi-nabi semuanya. Dialah yang dikatakan sebagai pemimpinnya. Lalu Sayyidina Mahdi inilah yang dikatakan Muhammad wali khalifatullah, atau dikatakan Sayyidina Mahdi adalah khalifatullah. Dikatakan kadang Mahdi, dikatakan pula kadang wali. Kita tidak mengetahui, kata beliau, dari manakah di antara para wali ini yang lebih tinggi. Maksudnya wali ini dengan makna yang sangat umum. Bisa saja yang di awal-awal
yang dikatakan para wali-wali atau kekasih ini seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atau yang pada akhirnya seperti yang dalam akhir zaman ini. Kita tidak mengetahui siapa di antara siapa, kita tidak mengukur-mengukurnya, tapi kita mengetahui bahwa alam malakut ini, kekuasaan ini akan mengambil mulk kerajaan-kerajaan ini semua. Para malakut ini yang akan berkuasa nantinya, akhirat inilah yang akan berkuasa. Maka semua ini adalah berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti para anbiya, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Kita bersambung dengan para wali-wali Allah ini, dengan para masyayikh kita, hingga kepada anbiya, kepada Rasulullah, dengan suhbah yang ada ini. Suhbah ini adalah tempat kita untuk bersama-sama berkumpul, untuk bersambung. Maka sepantasnya kita semua merasakan kebahagiaan, kesenangan bagi kita semua ketika kita bersuhbah bersama-sama ini. Bukanlah kita merasakan kesedihan, keberatan, atau rasa malas yang luar biasa. Tidak dengan seperti itu. Namun kita diajak oleh beliau untuk terus menerus mendekat kepada Allah. Dan Allah itu maha dekat. Sungguh dia dekat sekali dengan kita, seperti yang dia sampaikan pada suhbahnya di kemarin malam, bagaimana betapa Allah itu dekat kepada kita. Maka ayo kita kembali, ayo kita sama-sama kita rasakan langsung suhbah ini bersama-sama, dan kita melihat bagaimana itu semua bisa terjadi. Maka dalam hatimu masing-masing berupayalah untuk terus menerus bercakap-cakap dengan Maulana, bercakap-cakap dengan Rasulullah, bercakap-cakap terus-menerus membina hubungan kita. Muraqabah ini terus berjalan. Kita janganlah menjadi orang-orang yang ahlul ghaflah, yakni orang-orang yang ahli dalam keterlalaian kita di hadapan Allah. Karena lawan daripada itu semua adalah mengingat kepada Allah. Engkau mendapatkan ini semua, mendapatkan kebahagiaan ini semua, kesenangan ini semua, maka engkau diharapkan untuk bisa berbagi dengan yang lain-lainnya yang tidak mendatangi majelis ini, untuk engkau bisa berbagi dengan ini semua, karena inilah yang membahagiakan kita semua. Dari ini yang kita lakukan adalah kita menjaga diri kita, mengawasi diri kita dengan muraqabah ini, menjadi orang-orang yang berbahagia, yang senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur terus-menerus karena kita bersama dengan para ahlullah, dan kita berharap untuk bisa menjadi ahlullah, keluarganya Allah, orang-orang yang terdekatkan dengan Allah. Inilah majelis yang menjadikan kita menjadi ahlul qurb, ahlul orang-orang yang dekat dan didekatkan terus-menerus. Lalu beliau menutup daripada suhbah ini, dan dia mengambil daripada pelajaran ini semua yang dia bacakan daripada kitabnya Maulana Syekh Muhammad Nazim Anwarul Hidayah pada bagian pertama kitab tersebut, dan beliau sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, dan diharapkan nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga tugas mulia ini, tujuan mulia ini untuk menerjemahkannya bisa terlaksana dengan baik. Al-Fatihah.